फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हूँ महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। चलते देखा आज महाशिवरात्रि रे दिन केमती कटुची। देखंतु एठी मोर पूजा सरी जाइछि। एबे आमे मंदिर बाहरिबु। चलते वीडियो कंटिन्यू करंतु आपण माने भी देखि पारबे आज महाशिवरात्रि रे कौन सब होछि। मंदिर पूजा सरीगला। एबे संध्या रे मो पूजा स्टार्ट हो गला। चलंतु एबे मंदिर जीवा दीप जलिया पई। कल्लू समस्त आनंद होइला जाई से विग्रह मस्त बोइला हेबी प्रभु पूज्य गाई बड़ आनंद हेली दर्शन पाई पहुँची विनय कर मगुहे भोजन कले जे अत्यंत प्रीति होइब मन शुणी प्रवर कहे मधुर वचन किछु न पाइबी मुनि तुम सदन मोर दोष क्षमा कर तुमी कृपा करी शिव पूजा करी नाही आहे उपचारी आज शिवरात्रि जीवी शंकर काली मु मध्याह्न काले करी आहार ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନୀ କହିଲେ ସଧୀରେ ଲିଙ୍ଗେ ସ୍ଥାପନ ତୁମେ କର ଏ ସଂସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କୁ ମହିମା କରି ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ପୂଜା କରି ରହି ଏଠାବରେ କାଲି ମୋର ସ୍ମରଣରେ କରିନ ଆହାର ସୁଖେ ତୁ ଚାଲି ଯାଅ ଆଜି ନିଜ ଘର। ଏହା ଶୁଣି ନିଜ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଶିବ ଲିଙ୍ଗେ ସ୍ଥାପିଲା ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରି ରହି ପୂଜା କରେ ସ୍ନାନ ସଜାତ ସପନ ଶାଳୀ ପ୍ରଭୁତରେ ଆନନ୍ଦରେ ଫଳମୂଳ ସେବନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗମାଳି ଆଶ୍ରମେ କରେ ଭୋଜନ ଚୂନରେ ବନ୍ଦୀ ଘରକୁ ହୋଇଲା ଭୋଗମାଳି ତାର ନାମ ହେଲା ଶିବ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରୀ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଦେଉଳ ଦିନ ତାର ବସେ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ତାହାକୁ ବସିଲେ ନେଇ ଦୁହେଁ ପାଦରେ ସେ ପାପରୁ ହେଲ ତୁମେ ବିଶାଚରେ ଦିନ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ତୁମେ ରହ ଯାଇ ଆଲ ଜମର ଏ କଥା ଶୁଣି ଶର୍ମା ଗଲା ବିଶାଚ ରୂପରେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଲା।
वीडियो फोटो
सर्व भक्तवानंग बाबा इंद्रेश्वर मनस्कामना पूर्ण करिवे। बोल मनोकामना के बार।